Ate Marisol, pray mo na. Yung mga sabi nila mag-pray daw. Pray mo na. Ay, Ate Marisol, pray mo na daw. Hatay dito sa table. Sa labas na tayo, sa labas. Lagay yung gamit sa tayo. Dito, dali na. Pasok ka doon. Ba't dito ka doon? Sige na, sige na. Sister Maricel. Sisters, please come out first, please. Ay, ate, meron may sisig pa ba? Sister Maricel. Come and lead the prayer.